आसी काठी गभीर गंगा जल मु कमंडल भितर रखी मु बापा को पाद को धोईदेवी ये कौन एड़ी की बकटेना को पाद ये 84 काठी गंगा जल ढाली देले तो भासी प्रभु मन मन भाविले कहले देख रे मो पुओ मते चिन्ही पारुनी मो अभय पदर महिमा जानी पारुनी कौन कमंडल रे टोपे पानी रखी कुआडे ढाली दबो भासी जीवो ढाल देखी जयदेव पुओ धरणीधर लेखिले अनेक कालरू गंगा कमंडले संची ये कमंडले संची अनेक कालरू गंगा कमंडले संची कमंडले संची ये ढाली लात बचरणे हर से विरांची हर से विरांची ढाली लात बचरणे हर से विरांची हर से विरांची कालरू विरंची ब्रह्मा विश्व सृजा अब्ज जोनि रखिचंती 84 काठी गभीर गंगा जल आज्ञा 84 काठी हिसाब आज रे हमर नाही ना ना हमर कोटिए पर हिसाब शेष एक रे गोटे सुन देल हबो 10 दीटा सुन देल हबो 100 तापर 1000 हैं 1000 लक्ष थोड़ा 1000 हबो लक्ष हबो 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि अवृंद वृंद खर्ब निखर्ब एमती शेष होची परार्ध सार एक रे 19 टा सुन देल हबो काठी गणेश पाठ पढ़ी लिहि काठी बाबू मान किंतु से 84 काठी गभीर गंगा जल को ढाली देले ब्रह्मा कौन हबो गर्व अहंकार काहारी रहीनी आज पिला माने विचार करो जो बुढ़ा मौसा बसी 30 वर्ष तले मौसा शरीर एमती थिला दृष्टि शक्ति एक कमी थिला मौसा आमे केबे चिंता करनी आम मुंड चूल पाची जाऊ आपना छाए पाची आपना छाए दुर्बल हो जीव शरीर ये दुनिया रे सबू पुराना हेले भलो किंतु मनीषटा पुराना हेले भारी अड़ुआ रे भारी अलोड़ा भारी असुंदर चलिबा पई अड़ुआ आज आपण माने फूल मालाटी देइचंती गायक बोली सम्मान दउचंती जो दिन से मो देहरु चाली जीवो जरा व्याधि ग्रास करिवो घर भितरे पड़ी कि सेई अनुष्ठान कथा आपनको कथा चिंता करिवा आवश्यक पंडित मंडली केड़े केड़े बड़ गायक आपण मानक निकट रे पाला परिवेषण करी सजिया साई हेला बेले एमती चिंतित व्यथिव्यस्त विव्रत होई अतीत कथा को मन पकई आखिर लुह झरइचंती एबे 101 रे जगन्नाथ बेहरा पहुंचिलेनी सेई पुराना कथा से लोकनाथ कर कथा कहती से कहती हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंग बाबू मो भितर किए अछि बोली आपण मते सम्मान दउचंती सेई गोटा चली गले छुईबेनी आपण मते खोर्धा जिलार कवि कहिले मो भितर किए थिबारु आपण मते सम्मान दउचंती किए चली गले आपण छुईबे कहबे छुईबे नाही तोते बोलीबे छुईबे आउ साड़ को जीवी नहीं आज्ञा आपण माने जेति की बसंती विचार करंतु ये बापा जहा को घृणा करंती पुओ सेई काम कले मौसा गर्व रे अहंकार रे 84 काठी गभीर गंगा जल ढाली देल गोटे आंगुठी धोई पेला धोई पेला धरणीधर कौन कहले गोटे पकाउची 10 मात्रा कहला ये पाद को नंटी
ଲୋଟାରେ ଢାଳି ଦେଲେ 84 କାଠି ଗଭୀର ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଦୁବ ଘାସ ଅଗରେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ପରି ଗେଡୁଆ ସାର୍ ଭଗବାନ ବାମନଙ୍କର ସେଇ ନଖ ସନ୍ଧିରେ 84 କାଠି ଗଭୀର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରହିଲା। ସାର୍ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନଖରେ ଯେତେ ସେ ପାଣି ଟୋପାଟା ରହିଲା ହଁ ତାଙ୍କର ତ କଣ ନଖା ହେଇଯାଇଥିବ କଣ ନଖା ହେଇଯାଇଥିବ ହେ ଭଗବାନ କଣ କରିବେ କୋଣ ନଖା ହେଇଥିବ। ସାର୍ ପାଣିଆ ମାଟି ପଶିଲେ କଣ ନଖା ହୁଏ ତୁ ଗଲୁନି ବ୍ଲେଡ ଧରିକିରି କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଅତି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କଥା କରୁଛୁ କି ତୁ ସେମିତି ହଲା ପାଠ କରନା। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠୁ ନାଭି କମଳରୁ ନାଭି କମଳ କଣ ପଢି ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଅଦ୍ୟ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାରଙ୍କର ପାଲା ପରିବେଷଣରେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସତ୍ୟଭାମା ସ୍ୱାଇଁ ଗାୟକ ମହେଶଙ୍କୁ 11 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମା। ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମକାରୀ ବ୍ରଜବିଳାସକ ହଟିଆ ନାଗର କାହ୍ନା ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟଭାମା ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା ପୁଅ। ତାହେଲେ ଯଦୁମଣି କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠୁ। ଏ ପିଲେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚିଠି ତ ଆଉ ନାହିଁ ଚାଟିଂ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଲେ କି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ ଆଳାପ। ଆମର ତ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଆଉ ତୁ ପାଟି କରନା। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମଣୀ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ କେମିତି ଚିଠି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ମୁଁ ଗାଉଛି ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରମାଣ ହବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କୋଉଠୁ। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ କହିଲା ଇଏ ଏହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ଏମିତି କଣ ଏମିତି କୋଉ ପାଲାର ନାହିଁ ସେମିତି କହୁନା ଛାଡ଼ି ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଯଦୁମଣି ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭାଷା ଧନ୍ୟ ତୁମେ କେତେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଆପଣ 4 ସାରି ପାଠ ଆଜ୍ଞା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋର୍ସ ହେଇପାରୁନି ସାର୍ କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି। ଅର୍ଥ କରିପାରିବି ଆମେ ପାଲା ଗାଉଛୁ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଯୋଗେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ 10 ଥର ବୁଝିକି ତାକୁ କେତେ କ୍ଲିଷ୍ଟ
कहला यहांक परित्राण विनोदे विचक्षण हेलो तनु तनुज भाई रुक्मिणी चिठी देले कहले ठाकुरे आपण 3 जन को उद्धार करिसंती विषज्वालार उद्धार करिसंती शिव वेदपथी की चोरी करी नहीं गला बेले शंखासुर ताकू मारी वेद उद्धार करी ब्रह्मा को उद्धार करिसंती आ भितर गोटे प्रश्न बाहरिबो होता बाबू टिके सुनुथब प्रश्न मु विषय वस्तु माध्यम रे दिए विषय गोटे पटे जीव प्रश्न आ गोटे पटू से उचित नहीं बाबू माने धीर स्थिर भाव बसिकी शुण वेदपति ब्रह्मांकर वेदपथी चोरी करी नहीं गला शंखासुर से आपन को डाकिला आपन ताकू सुरक्षा देले शंखासुर को मारले वेदपति को उद्धार कले द्वितीय रे मो माँ माने ज्ञानी माने बाबू माने बसिकी शुणतु पाला मन दे न शुणले बुझीबनी आमे पाला गायक बड़ गायक पाला को न शुणले आमे बुझी पारबू ठीक कहूँ कि भूल कहूँ आप विचार करेंगे किंतु शंकर भगवान विषज्वाला को निर्वापित कले भगवान विष्णु ब्रह्म सलील को ढाली की गंगा जल हरि अछ हरि कहले माकड़ अछ कहले भालू इंद्रादि देवता मानक ऊपर दशग्रीव रावण जते अत्याचार कला माकड़ भालू पल को नहीं प्रभु वन नर्तनकारी की नहीं इंद्रंकर आर्त को कर्तन कर मो कहिबार तात्पर्य ये 3 जन को रक्षा कले किए भगवान विष्णु रुक्मिणी कहले एथर किछि मूल्य नाही मूल्य काई नाही हेलो तनु तनुज भाई जणे आपनकर भाई किए इंद्र तनुज किए पुओ ब्रह्मा आपनक शरीर आत्मार स्वरूप हेले शिव मु गोटिए कथा प्रमाण दबा पाई 3 जन वरिष्ठ कवि की आनली व्यास जगन्नाथ दास एवं किंतु प्रश्न यति की प्रथमे सार वेद थिला निगम द्वितीय रे हला श्रुति तृतीय रे हला पंडिते लिपि सेतबेले पिला मानकर एते मेधावित्व थिला एते धी शक्ति थिला ज्ञानी ऋषि मुनि माने जहा कहिबे से मन रखि दउतले खाता कलम नथिला ना आवश्यक नथिला अच्छा वेद पोथी की कौन चोरी कर नेला शंखासुर कहलो ठीक कथा तो सेतबेले तो वेद लिपि नथिला निगम एठी जदुमणि कहिले निगम बनितार फूल गभा शिखर मंजू बंजुल कली गुच्छ सेतबेले तो वेद को कहीं गमी नथिले ताले को वेद पोथी शंखासुर परा चोरी करी नहीं गला रे द्वितीय ठाकरे होता बाबू टिके बुझेई दबटी पढ़ा ये अधिवास जड़े जड़े अच्छा बोका गायक कहते अधिवास कहीं प्रश्न पचारा अधिवास खाइब कहीं टंका कहीं नब खाइब माने प्रश्न पचरा ता माने प्रथम जो क्रिकेट जी खेलिबे से कहबे नाही आमे बैट बुलेइबुनी ना से बॉल पके आउट करिबुनी मूलरू आरंभ हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंग श्रेणी की भविष्य तुमर भल हम कि मोर भल हम से कथा मु कहि पारि धीरे धीरे बाबू माने कुनी पिला माने सब बस सुन ताले एठी प्रमाण मिलिला भगवान ब्रह्मांकर जन्म कोठू विष्णुकर नाभि कमल कोन पो बुझिलु ताले जे सृष्टि की तैयारी करिसंती से हेले विष्णु से सृष्टि करि परिबे पालन करि परिबे संहार करि परिबे कारण जगन्नाथ दास निजे लिखिसंती दुष्ट निवारी संथ पालु तू नाथ परम दयालु ये तू नाथ परम दयालु तू नाथ परम दयालु बसु से कथा कहले कहले ये सृष्टि एक वर स्थिति विलय ये 3 रो कारण 3 ब्रह्मांड रे किए नारायण विष्णु विष्णु आपण 3टी ब्रह्मांड जानिले मर्त्य स्वर्ग पाताल मां आपण 3टी ब्रह्मांड अरे ब्रह्मांड केते ब्रह्मांड 3 नु आ केते आउ जने कवि ये 3 ब्रह्मांड को काटी देले कहले ब्रह्मांड होची 7टी हेलो बाप से 4 आरु बढ़ेलेनी ब्रह्मांड 7 आयो से कवि किए बनमाली पटनायक को कहले
ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାତ କେମିତି? ଏ ପୁଅ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ତୁମରି ପରି ବକଟେ କୁନି ପୁଅ ସେ କଂସ ଭୟରେ ବସୁଦେବ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ରଖିଦେଲେ ମା ଯଶୋମତୀ ବାଇଆଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଳନ ଲାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ମା ମତେ ପାଳନ କରିଛି। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅଝଟ ହେଲା ବେଳେ ମା କୁ କାମଧନ୍ଦା କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯଶୋମତୀ କଣ କଲେ ନା ବଡ ପୁଅ ବଳରାମକୁ କହିଲେ କହିଲେ ବଳିଆରେ ଆମର ତ ଗୋପାଳ ଘର କଥା ଦହି ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡିବ, ତୁ ଟିକେ କାହ୍ନାକୁ ନେଇଯା ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳ ବୁଲ କରୁଥିବୁ, ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଡାକିବି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମୋ ବାପା ଧନ ଯା। ମା ଯଶୋମତୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ବଳରାମ ଠାକୁର ସାନ ଭାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଖେଳ କୌତୁକ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ। ଦି ଭାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ, ଇଏ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ। ରାତି ପୁହା ପାଲା ଯୋଉଠି ସେ କଥା ଅଲଗା ପାଳିଆ ଉଠିବେ, ସେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତ କିଏ ବାଲି ଘର ଧୂଳି ଘର କରି ଖେଳୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ କରିବୁ କହି ସଡେଇରେ ଇଏ ମାଟି ଥୋଇଛନ୍ତି, ସେଆକୁ ଭାତ ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ କଣ କଲେ ନା ସେ ମାଟିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁରବୀ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ। ଯେମିତି ପାଟିରେ ମାଟି ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେଲେ ବଳରାମ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକ ଧରିଲେ, କହିଲେ ମା ଏ ବଳିଆ କଣ ହେଇଛି କାହିଁ ଡାକୁଛୁ? ଆମ କନେଇ ଦେଖିଲୁ ମାଟି ଗୁରା ଖାଇ ଯାଉଛି, କେମିତି ମାଟି ଖାଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେତେ ପାଟି କରୁଛି ସେ ମାଟି ଖାଇ ଯାଉଛି। ମାଟି ଖାଉଛି? ହଁ ମା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏ ବଳିଆ ର ସର ଲବଣୀ ଯାହାକୁ ରୁଚୁ ନେଇ ସେ ମାଟି ଖାଉଛି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ମା ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କାହ୍ନା ତୁ ମାଟି ଖାଇଛୁ? ମାଟି ଖାଇନୁ? ପାଟି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ପାଟି ଖୋଲିବୁନି? ଇଏ ଗୋପାଳୁଣୀ କଣ ଜାଣିଛି ସେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି। ରେ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାରଦ କେତେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତିନ୍ତୁଳି ଛାଟ ଆଣିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଅନ୍ଧୁଣୀ ଦଶମତୀ। ହଇରେ ଟୋକା କଣ କହିଲୁ ଖାଇନୁ? ବାହାର କଲେ ତିନ୍ତୁଳି ଛାଟ। କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ରେ ଗୋପାଳୁଣୀ? ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଯାହା ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଉଛି ତାକୁ ଧରିଛୁ ତିନ୍ତୁଳି ଛାଟ ବାଡ଼େଇବୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଖାଇନେ। କଲେ ଖାଇନୁ? ହେ ବନମାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେ କଲେ ବିସ୍ତାରୀ ପାଟି ଖାଇଲା ମାଟି। ମା ଯଶୋମତୀ ଛାଟରେ ପିଟି, ବିସ୍ତାରୀ ପାଟି ଖାଇଲା ମାଟି। ମା ଯଶୋମତୀ ଛାଟରେ ପିଟି, আকটঙ্ক ধর কপাটি ভিতরে, শপথ ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলাটি। কেড়ে ছন্দ জানিলো মাতৃত্বକୁ ଜାହିର କରି ଯଶୋମତୀ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ପାଟି ଖୋଲିଦେଲେ। ପାଟି ଭିତରେ ଯଶୋମତୀ ମା ପାଇଲା ନେଇ ମାଟି। ପାଟି ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ସାତୁଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। পাটি ভিতরে দেখে ভিতরে যশোমতী দেখুଛନ୍ତି সাতটা ব্রহ্মাণ্ড গোপপুর। এ বাপা এ কোন গপুছ? সে তাকে বুঝাউଛନ୍ତି গোপপুর। গোপপুরে কোন ହେଇଛି না যশোমতী তিନ୍ତୁଳି ଛାଟ ଧରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଛଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଏ ପୁଅ ସ୍ନେହରେ ଗୋପାଳୁଣୀ ଜାଣି ପାରୁନି ଏ ଭଗବାନ ବୋଲି। বড় পাটিরে ডাকিলা, কলে বলিয়া 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 বলিয়া। মা মা কাই বলিয়া? ইয়ে বলিয়া তুই ইয়ে হেলানি জানি পারি মা মা হউছু।
ସେ ପିଲା ଲୋକ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ ତୁ ବଳିଆ ବୋଉ ରେ ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ କୋଉ ଆଡକୁ ନେଇଥିଲୁ କି ରେ? ଦେଖିଲୁ ତା ପାଟିରେ କଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି? ଡାହାଣୀ ଖାଇଗଲା ମୋ ପୁଅକୁ। ବୋଉ ଦେଖେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ରହିଛି ତ ଗାଡି ମଟର ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଉ କଣ ଦେଖୁଛୁ କହିଯା, ଏତେ ବୋଉ ବୋଉ ହନା। ଏ ପାଲା ବାଲା ଝାଡା ବସିଛନ୍ତି ଇରେ ବୁଢା ସେଇ ଯୁଗରେ ରୋଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ରେ? ହଉ ହଉ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା, ତୋତେ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଠାକୁର ଦେଉଳ ମନ୍ଦିର କିଛି ଦେଖାଗଲାନି, ଝାଡାଟା ଦେଖାଗଲା। ବସ୍ତିନି ସେ ଯେମିତି ଚିଡ଼ିବ, ସେ ରୋଲ ନ କରିବ, ଏଇ ବାଟଟି ସେ କରିଛି। ସାର୍ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳାର କିୟଦଂଶ ଦେଲି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତୋଟି ହେଲା? 7। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 7 ନୁହଁ, ଆଉ କେତେ ଗୌର ଦ୍ୱିଜ। ଓ ଲେହେଙ୍ଗ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କବି ହେଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଲେହେଙ୍ଗ ଗୌର ଦ୍ୱିଜ। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଲେଖା ସବୁ ତ କଣ ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ଆଉ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦିଅ ନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଛି, ମୁଁ ରଖିଥା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ତାକୁ ଦିଅ, ଗାୟକ ମାନେ ପାଆନ୍ତୁ। ଗୌର ଦ୍ୱିଜ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 1 ନୁହଁ, 3 ନୁହଁ, 7 ନୁହଁ, କହିଲେ ନେତ ଧ୍ୱଜା ବର ଉଡେ ଫର ଫର କଲା ଉଡାଇ ଦେଉଛି ଭବୁ